बाबा कुंड कटक जिला ब्लॉक राहणिया पंचायत गोबरी नदी कूल जो मुगल पटना स्थित आमर इच्छा बट मूल जो लीला चलती मालिका वर्णित क्षेत्र गोबर नदी कूल अनेक क्षेत्र रही तन्मध्य ये अच्छी तो ये जो कहवा आपणकर महापुरुष अर्खित दास ठारूड़ा पूर्व को गले जड़ुका पर्यंत लीला लगी तो ये क्षेत्र में कौन लीला हम जो आप जो कहते इच्छा बट पाखे महापुरुष सुधा माने साधना रही साधना कर देखे टे डायरेक्ट आज्ञा सर्वप्रथम ओडिशावासी साधु सन्त मानक नमस्कार यही जगार आम इच्छा बट महापुरुष अच्छा ये पद्मासन महर्षि बसिक तपस्या कर जगार जुग जुग धरी बस तपस्या स्थान को माने गोड़र आंठू कहले अत्युक्ति हेनी आगे ये पद्मासन 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 बसी महापुरुष देखते सीधा विजुअल माध्यम ये जो दुईटी फूल दिखाई दुईटा आंठू माने पद्मासन कर गोटे कथा कहते जो कुंभीर देखा हाँ आज्ञा यही गचर आमर चेर कहले तो मन ये आमर महापुरुषंकर गोटे कुंभीर सेवक विजुअल माध्यम देखु एटा सेवक एवं तार आखि पॉइंट बोधे लगुची ये हूँ अच्छा ये शयन अच्छा एमती शोचती ना कौन हाँ आज्ञा ये जगह साप शुईचंती ये हूँ साप हाँ आज्ञा सापर एटा कौनटा फणटा भांगी जाइए पिला माने खेल भांगी देइछंती अच्छा अच्छा हाँ आज्ञा आ गचर शंख चक्र गदा पद्म संपूर्ण अच्छी अच्छा हाँ आज्ञा सेटा गुटे देखे हेबो कि हाँ आज्ञा आज्ञा देखा तो से चिन्ह टिके देखिए आसत आज्ञा এইটা আমার 99 মাস বাত্যার ছেদন হয়ে যাইছি এই জায়গাটা अच्छा हाँ এইটা আমার গদা থিলে ये गचर शंख चक्र गदा पद्म संपूर्ण अच्छा अच्छा आम ये जानी 1999 महाबात्या जो गला से गचर किसी भी क्षति होई नथला हाँ हे जाके एई करो भाग अल्प किछि संपूर्ण कारण कौन देश को आमर जो ओडिशा को संकट पहुंचला समस्त भक्त माने कष्ट रहिले सही समय ये भी छेदन है भक्त मान कष्ट सहित महापुरुष सी भी कष्ट कष्ट अच्छा अच्छा जो जो भली भाबे एबे चली युद्धर विभीषिका भीतर सारा विश्व इना गति करछि तो आपको देखिबा कि कलिर जो अंतिम पर्याय समस्त कहउचंती बहुत प्रकार प्राकृतिक विपर्यय मध्य हबो एवं दुर्घटना कथा कुआ जाय एवं गाड़ी जो दुर्घटना होछि जानवाहन प्लेन्स कार होछि सब घटना आगु कोन रहइबो आगु ये तो प्रभु जानती प्रभु के खेल प्रभु ही जानती आम तो साधारण मनुष्य आम कौन कर तथापि आप जो गेस कर कहते प्रभु को माने कहते ध्यानस्थ अच्छा से केमी जानले जे से जो गछ आप पर्टिकुलर केमी जानले कि ये राति रे 2टा पर 3टा 3:30 टाइम आसिले से देखा दियंती एई जगह बसंती से स्थान बसंती आप देखी हाँ आज्ञा केते थर देखछन आमे तो वर्षकर एई टाइम रे आसु जगह टाइम रो महापुरुष भेट पाऊ मझे तो आसु महापुरुष भेट पाऊ हाँ अच्छा आउ आपण पांती आउ के सब पाइचंती हमर गुरु अछंती हां सेही पाइचंती गुरु त हमु शिक्षा देला देखैला एई जगह अन्य आपण के बड़ी जो शिष्य माने अछंती के जण हाँ पाइचंती बहुत पाइचंती न पाइतले एते बड़ अनुष्ठान देखंतु तथापि गोबरी नदी कूल जेहेतु प्रभुंकर लीला चली एठी जगन्नाथ अछंती एवं अन्य सब महादेव मध्य अछंती हरिहर क्षेत्र कहले अस्तुति हबनी अच्छा एठी जो यज्ञ विशेषांति महायज्ञ चलछि केते वर्ष लानी चललानी वर्तमान 1900 मसियारू चली 15 वर्ष ही गला हाँ 1900 मसिया बात्यार महाप्रलय हवा टाइम रो सेही टाइम रे हम स्टार्ट करथिलु अच्छा हाँ से समय आज पर्यटन हाँ से समय हमर पूर्णाहुति हेतिला बहुत भी विघ्न घटित रहे जगह हाँ बहुत माने कोन कोन प्रकार ये जगह माने जंगल टाइप रे थिला किछ नथिला घर द्वार पाखर कुछ नथिला पूरा जंगल थिला हमर पूर्णाहुति टाइम रो एटी दुष्ट आत्मा माने आसी समस्त शरीर प्रवेश करके बहुत किछि माने खेती को हाँ हाँ किंतु किछि कर पालना पूर्णाहुति टाइम रो एई जगह हमर यज्ञ कुल थिला पूर्णाहुति टाइम सब पड़िले पाटू फेण बाहरिला समस्त से 5 जन पड़िले माने से दुष्ट शक्ति माने
ଶରୀର ଆସିକି ସେ ଜାଗାରେ ପକେଇଲେ ତାଙ୍କୁ କିନ୍ତୁ ମୃତ ଅବସ୍ଥା ଯେମିତି ପଡିଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା ସେ ଯେତେବେଳେ ପୁନଃ ବିଘ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଯେତେବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ତାକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମାଡ଼ ହେଲା ଦୈବ ମାଡ଼। ହଁ ହଁ ଆଜ୍ଞା। ତାପରେ ସେଇ ଜାଗାରୁ ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡରୁ ପାଣି ଆଣିକି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଛିଞ୍ଚା ଗଲା। ସେଟା କେତେ ବର୍ଷ ତଳର କଥା? ସେଟା 1900 ମସିହାର। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ହଁ ସେଇ ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ। ମହାବାତ୍ୟା ସମୟରେ। ହଁ ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାଲିଲା ଆଉ। ଆଚ୍ଛା ଏ ଯୋଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଉ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହଉଛନ୍ତି ଯୋଉ କୁମ୍ଭୀର କଥା କହିଲେ ଏବଂ ସର୍ପ କଥା କହିଲେ ସେଠି ଗୋଟେ ଚିହ୍ନ ଆମେ ଦେଖେଇଲେ ହଁ, ଆଜ୍ଞା। ଏବଂ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଗଛ ଭିତରେ ସବୁ ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମର ଚିହ୍ନ ରହିଛି। ଆଚ୍ଛା। ଆଚ୍ଛା ସେ ଯୋଉ କୁମ୍ଭୀରର କଣ ଏଠି ରହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କଣ ଯେହେତୁ ନଦୀ କୂଳ ନା କଣ? ସିଏ ଗୋଟେ ଭକ୍ତ। ସିଏ ବି ଜଣେ ଭକ୍ତ ଆଜ୍ଞା। ସିଏ ବି ଜଗି ରହିଛି ପ୍ରଭୁକୁ ଜଗି ରହିଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଯୋଉ ସର୍ପ ତ ନିଶ୍ଚିତ ରହିଛନ୍ତି। ଏଠି ବି ସର୍ପ ଦେଖାଦିଏ ଅଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ କେତୁ ନାଗ ଅଛନ୍ତି ଏଠି। ଆପଣ କିଛି ଦେଖିଛି ଆଜ୍ଞା। କିଛି ଯଦି ଏ ଜାଗାରେ ବିଘ୍ନ ଘଟେ ସେ ଆସନ୍ତି। ଏଇ ଗରୁଡ ଖମ୍ବ ଅଛନ୍ତି, ଗରୁଡ ଖମ୍ବ ଉପରେ ଛିଡା ହନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଜାଗାରେ ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା 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 ଏଇ ଏଇ କୋରଡ ଭିତରେ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ଏଇ ଗଛ ଆମର ବଟବୃକ୍ଷ ବାହାରିଛି ଯାହା ଏ ନୂଆ କରି 1900 ମସିହା ବାତ୍ୟାରେ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ଇଏ ତ ନିମ୍ବ ବୃକ୍ଷ ଏଠି ବି ବଟ ବୃକ୍ଷ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ହଁ 1900 ମସିହା ବାତ୍ୟାରୁ ଇଏ ବାହାରିଲା। ବଟ ଏବଂ ନିମ୍ବଙ୍କର ମାନେ ମିଳିତ ମାନେ ନାଇଁ ଲୋକମାନେ କହିଲେ କି ଇଚ୍ଛା ବଟ କାହାନ୍ତି। ଯୋଉଦିନ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ବଟ କାହାନ୍ତି ସେଇ ବର୍ଷ ଇଏ ଉଠିଲେ। ମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ସତ୍ୟତା ପ୍ରକାଶ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ବି ଲଗା ଲଗି ନାହିଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ସେ ତାଙ୍କର ଚେର ଭିତରୁ ମାନେ ବାହାରିକି ବାହାରୁଛନ୍ତି ମାନେ ଲିମ୍ବ ଗଛରୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ହିଁ ସତ୍ୟ ମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଇଚ୍ଛା ବଟ ନାଁ ଦିଆ ହେଲା ତ ବଟର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ ବଟ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ଛା ଛା ବାହାରିଲେ ଆଉ ବାହାରିଲେ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ଇଏ ତ ବିରାଟ ଲିମ୍ବ ଗଛ ବିରାଟ ଆଜ୍ଞା। ଏଇଟା କାହିଁ କେଉଁ କାଳରୁ ତଥାପି କେତେ ବର୍ଷ ତଳର ହବ ମନୁମାନ? ଆମେ ଏଠିକା ଲୋକଙ୍କୁ ଯୋଉ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ସିଏ କହୁଛି ଆମ ବାପା ଜେଜେ 500 ବର୍ଷ ଆଗରୁ ମହାପୁରୁଷଙ୍କ ଟାଇମ। ଆଚ୍ଛା 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 ମାନେ ପ୍ରାୟ 500 ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଦାସ ପଞ୍ଚସଖା ଯେତେ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ସମୟର। ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଉ ଯଜ୍ଞ ତ ଚାଲିଛି ବର୍ଷକୁ ଯୋଉ ବାର୍ଷିକ ଯଜ୍ଞ ହବା କଥା ସିଏ ହଉଛି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କିଛି ବି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହଉଛି। ଆଚ୍ଛା ଆମେ ଯଦି କହିବା ଏ ଯୋଉ ମାନେ ଅଛନ୍ତି କୁମ୍ଭୀର କଥା କହିଲେ ଆପଣ ଗଛ ମାନେ ଚେର ହିସାବରେ ରହିଛି ଆମେ ଯାହା ଦେଖୁଛେ ଅଦୃଶ୍ୟ ଗଛ ଇଏ କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତ ଜଣେ ଆପଣ କହୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେଟା ସିଏ କେବେ ଜୀବିତ ହବ ସେ ସମୟଟା ପର୍ଟିକୁଲାର କେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜଣା ନାଇଁ ତଥାପି ଆପଣ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତ ଯେହେତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ସେଟା ଜାଣିକି କହିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ତ ନିଶ୍ଚିତ ସେ ସମୟଟା ସେ ସବୁ ଆମେ କହିପାରିବୁ ନାହିଁ ତଥାପି ତା ସମୟ ବୋଧ ହୁଏ ନିକଟ ନିଶ୍ଚିତ କାରଣ ଏ ଯୋଉ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୁଲାସା ହେଇପାରୁନଥିଲା କେବେ ହେଇଥିଲା କି ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ପରିପ୍ରକାଶ ହେଇନଥିଲା ଏଇଟା ସତ୍ୟ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପରିପ୍ରକାଶ ହେଲା ସେଟା ମାନେ ତାର ଆବିର୍ଭାବ ହବା ସମୟ ଆସିଗଲା ଆସିଛି ସେ ପ୍ରଭୁ ହିଁ ଜାଣନ୍ତି। ନାଇଁ ନାଇଁ ସେଇଟା ବି ସତ୍ୟ ନହେଲେ ଆମେ ତ ଗଛ କି ଯୋଉ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହବା ସେ ଜିନିଷଟା ଆମେ ଜାଣିନଥିଲେ ଆଜି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ଆପଣ କଣ୍ଠରେ ବିଜେଇକି ଯୋଉ ମା କହୁଛନ୍ତି କି ବା ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କର ପରିପ୍ରକାଶ ସମୟ ଯେହେତୁ ବୋଧ ହୁଏ ଆସିଥିବାରୁ ଆଜି ଆମେ ସେଟାକୁ ପ୍ରକଟ କଲେ। ଆଚ୍ଛା ଏଠି ଆଉ କଣ କଣ ଲୀଳା ହବ? ମହାପୁରୁଷ ପୀଠ ମହାପୁରୁଷ ଆମର ଏଇ ତପସ୍ୟା କରିଥିଲେ ଅରକ୍ଷିତ ଦାସ ଏଇଠି ଜନ୍ମ ନେଇକି ଏଇଠି ଚାଲିଗଲେ। ଏଇଠି ଆମର ଯୋଉ ବ୍ରହ୍ମବୌଦ୍ଧ ସେ ଅରକ୍ଷିତ ଦାସ ଅରକ୍ଷିତ ଦାସ ତ ଓଳାଶୁଣୀ ଏଠି ନୁହଁ ତାଙ୍କର ତ ସେଠି ଥିଲା ଆମର ଏବେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଜନ୍ମ ନେଇକି ଏଇ ଜାଗାରେ ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ଓ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି। ଏଇ ଜାଗା ନେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି ତପସ୍ୟା କରି ଏଇ ଗୋବରୀ ନଦୀର 12 ବର୍ଷ ଜଳ ତପସ୍ୟା 12 ବର୍ଷ ଜଳ ତପସ୍ୟା କରିଥିଲେ। ସିଏ ଯୋଉ ସେଙ୍ଗା ଠାକୁର ବ୍ରହ୍ମବୌଦ୍ଧ ସେଙ୍ଗା ଠାକୁର ମୁଁ ତ ସେଇ କଥା କହୁଛି ସେ ବ୍ରହ୍ମବୌଦ୍ଧ ସେଙ୍ଗା ଠାକୁର ସେ ଠିକ ଧରିଛନ୍ତି ସିଏ ତ ଚାଲିଗଲେଣି ସିଏ ଚାଲିଗଲେ ସିଏ ସବୁ ଦେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି ଆମ ଗୁରୁକୁ ଦେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଗୁରୁ ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି ଗୁରୁ ଟିକେ ଡାକିବେ କି ଟିକେ ଆସିବେ ହଁ ନାଇଁ ସେଙ୍ଗା ଠାକୁର କଥା କହୁଛନ୍ତି ସେଟା ବି ପର୍ଟିକୁଲାର ମୁଁ ଜାଣିଛି ତାଙ୍କର ସିଦ୍ଧ ପୀଠରେ ତାଙ୍କର ବି ଆମର ଗୁରୁଦେବ। ଆଚ୍ଛା ଗୁରୁଦେବ କଣ କହିବେ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଗୁରୁ ସିଏ ଅଛନ୍ତି ଆମ ଏଇ ଯୋଉ କ୍ଷେତ୍ର ଉପରେ କଣ ଆଗକୁ ଲୀଳା ହବ ସେ ମତେ ଟିକେ ଇଚ୍ଛା ବଟର ମହିମା ଦିନେ ପ୍ରକାଶ ହେବ ଶୂନ୍ୟ ଶବଦେ ତିନି ପୁର କମ୍ପିବ ଚରଣ ସେବାରେ ଖଟିବେ ଲୀଳା ପ୍ରକଟ ହେବ ବାଉଁଶ ଚାଖୁଣ୍ଡା ତାଳ ବଣ ତହିଁର ମଧ୍ୟ ଛନ୍ତି ନାରାୟଣ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ତେଣୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ବିରାଜମାନ ନାରାୟଣ ଆବିର୍ଭାବ କ୍ଷେତ୍ର ବି ରହୁଛି ହରି ଅଛନ୍ତି ହର ଅଛନ୍ତି ତେଣୁ ଏଇ ହରିହର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏବେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖେଳ ଚାଲିବ। ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ଏଠି ଯୋଉ କଥା ପର୍ଟିକୁଲାର କହିଲେ ସେ ଶବ୍ଦ ୱାର୍ଡଟି ବା ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଆମର ଦେଖିବା ଉଷୁମାର ବାଙ୍କ ଯୋଉ ଗୋବର ନଦୀ କୂଳରେ ପାଖରେ ବା ବାଉଁଶ ଅଛି ଚାକୁଣ୍ଡା ଅଛି ସେଠି ମଧ୍ୟ ଲୀଳା ଖେଳା ଅନନ୍ତ ଶମ୍ଭୁ ପୀଠ ନାମରେ ନାମିତ ଅଛି ବା ସେଠି ବି ଲୀଳା ଚାଲିଛି ସେ କଥାକୁ ନେଇକି ଆପଣ ବି ଯାଇଛନ୍ତି ସେ ପୀଠକୁ ସେ ପୀଠର ଲୀଳା କଣ କେମିତି କଣ ଆଗକୁ ହବ?
से पीठरे अनंत शंभु हुंकारे अनंत सेठारे अछंती कली जुगर अंतिम पर्यायर बहुत भक्त और साधु सन्थ मानकर मेली हब और राहस मध्य सेठारे भी हब बहुत गुप्त लीला सेठारे रही आगामी वर्ष रे पूर्ण हब। अच्छा देखिबा एठी मध्ये होउची सेटा ताका भितरे संपर्क निबिड़ जेउटु पाखापाखि रहिची पीठ निश्चय संपर्क अच्छी जो विश्व शांति महायज्ञ आरंभ करा जाए परिपार्श्व जेते देवादेवी समस्त सहित संपर्क प्रभावित निश्चय पड़े। अच्छा सेठी जो लीला कथा कहले सेठी भी रास हब कथा कहले से जो केमिति कोन जानले सेठी अनंत कथा जेते एठी तो महापुरुष सेंगा ठाकुर जे थिले ब्रह्मपुत्र सेंगा ठाकुर से विगत दिन रे बा किछि वर्ष तळे आपन को किछि कहिथिले से क्षेत्र बाबद किछि अवगत कराइथिले कि से विषय रे होछि अवगत कण महापुरुष लेकिन प्रति गोबरी बांकरे जणे देवादेवी रहउचंती। अच्छा अच्छा तेनु जेहेतु ये बांकरे जणे अछंती गोकर्णेश्वर महादेव अछंती आ सेठी अनंत शंभु उनका मध्य अनंत अछंती सेठारे एमती सब नदी पार्श्व रही नहीं से तो रही आप पर्टिकुलर जानले केमती रास हम नीला हम आगु को हम से सब कथा स्पष्ट करूँ लोक निश्चित प्रश्न उठे अनेक भूमिका अच्छी आउ कौन नहीं थाई से पर्टिकुलर हम से कहूँ पर्टिकुलर जगह हूँ उषुमार गोटे प्रमाण अच्छी बालिकार वर्णित तेणु संपूर्ण तथ्य खोलवाटा उचित हबनी जेहेतु गुरु आज्ञा मना अच्छी गुप्त प्रकाश करेंगे ना तेणु प्रकाश मना कराई तेणु अनुभव अच्छी से सब खेल हम राहस हम आउ कौन कौन हम यज्ञ हम राहस हम भक्त मेली हम साधु सन्त मिलन हम ये सब बहुत जिन जी प्रकाश योग्य से प्रकाश होती आगामी वर्ष गुप्त जिनस प्रकाश पाइब। अच्छा गुप्त लीला लगे घर घरनिया लुचि बुलूव भक्त को खोजुव कि गुप्त लीला लगे पर्टिकुलर प्रत्यक्ष लीला एपर्यंत प्रत्यक्ष लीला हम सब क्षेत्र में आलोक जलिब उज्जवल छाप प्रकाशित हम। अच्छा जो से जो कथा कहले कुंभीर कथा और साधु निजे साधना कर प्रभु से कथा बाबद कहले जो कहले जो गछ जो चेरटी धीरे जो सर्प चित्र एठी तो शंख चक्र गदा पद्म चिन्ह भी दृश्यमान हो से बाबद कौन आपणकर आमे अनुमान करजु जेहेतु शंख चक्र गदा पद्म अच्छी ताले अनंत निश्चय से अनुभव कर अनंत होती तेणु से अनंतर टे बहु वर्ष है अंग टे खुण हो जाए से अनंत से अनंत शयन जो कही अनंत शयन गदी गर्भे अनंत नारायण शयन कर बोधे अनंत शयन ये स्नान कर तेणु सर्पटा निकट में देखा कुंभीर जल मध्य अच्छा गोबरी हूँ क्षीर सिंधु क्षीर सागर ये क्षीर सागर मध्य ये कुंभीर अच्छा ये साधु अच्छा ये बट वृक्ष अच्छा। अच्छा 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 सी भी से ना भी से दिखाई प्रभुकर अनंत से मालिका प्रमाण भी अच्छी ये भी अच्छी निश्चय अच्छी। अच्छा से जो कथा ए कथा भितर तो ये यज्ञ फज्ञ जो भली चली अद्यावधि चलनी से भाई बड़ धरणर तो निश्चिंत आगू हम बोली आप से पीठरे जो लोक बुझाबुझी कर दायित्व अच्छा समय है आगामी वर्ष समय आसो बहुत खेल से हम निश्चिंत निश्चय हाँ। अच्छा यही क्षेत्र में भी यज्ञ चलती आगू को आर आ कौन कार्यक्रम हम ये विश्व शांति यज्ञ हम आमर लेखा अच्छी अनंत इच्छा बटर महिमा दिने प्रकाश हम शून्य शब्द तीन पूरक मतलब शून्य शब्द कौन आम भी जानिनु कहीपरूँ कि शून्य शब्द तीन पूरक कंपीब चरण सेवार किए खटिबे से कथा आम भी जानिनु लीला किए प्रकट करेंगे आम अनुमान कर प्रभु निजे प्रकट कर पारती खेल तेणु ये गीतर महत्मा से जापर आम जान कि सब समयानुक्रमे सब समय उपनीत जेहेतु नहले तो काऊ जिते बोबेला राति पाइबार संकेत आम अनुभव करुचु जे काऊ चढ़ई बोबेले हुए राति पाई पारे। अच्छा अच्छा निश्चिंत निश्चय। अच्छा बोल आनंद कर हरि हरि जय इच्छा बटा की जय इच्छा बटा की जय इच्छा बटा महापुरुष की जय अनंत शंभु की जय अनंत शंभु की जय ब्रह्मपुत्र सेगा ठाकुर की जय ब्रह्मपुत्र सेगा ठाकुर की जय अर्खीदास की जय अर्खीदास की जय पंचसखा की जय जगन्नाथ की जय माँ जोगमाया की जय माँ आदिशक्ति जोगमाया की। भूर्भुवस्वहं क्षिप्रगरुडाय नमः पंचामृतेन स्नापयामि पंचामृतं यो नित्यं प्रयोगीकृतं मधु शर्करात् समायुक्तं समार्धं प्रतिगृह्यतां भूर्भुवः पंचामृतेन स्नापयामि
शुद्धोदकेन तरपयामि ओं आपोहिष्ठामिर्भुवः स्वाहा ओं वनस्पति रसो दिव्यो गंधाढ्यासु मनोहर माग्रहं सर्वदेवानं कौन कहे जो अनुभूति आज्ञा इच्छा बटर तो बहुत अनुभूति मोर जो लिवर प्रोब्लेम होता से मु मेडिकल गली सी हठात मत कहले जे 2 दिन ऑपरेशन करंतु तापर मो स्त्री सी कांदी भाई जनइले भाई एठू मत देले प्रभु मत 2000 टका देले ना अल्ट्रासाउंड टे कर दियंतु अल्ट्रासाउंड करला परे कटक रे एसपी सिंह कहले जे शीघ्र 3 दिन भीतर ऑपरेशन करो एटा कैंसर तापरे प्रभु को जनाला प्रभु जाई जेडी पहुंचला परे तुलसी चढ़ेले एठू 8टा बेले ऑपरेशन थला प्रभु जाई पहुंचले 3 मास ऑपरेशन चलला 3 मास रिपोर्ट मोर बाहर गला रिपोर्ट बाहर गला तापरे डॉक्टर 3 मास परे रिपोर्ट आसला जे कैंसर नाही से 99% देथिले कैंसर बोली डॉक्टर को तो कैंसर रिपोर्ट आसला कहला 3 थर मते आमे 8टा डॉक्टर को बुलेला 8 सेबेठू आज की 10-11 वर्ष होगा मो इच्छा परिवार रे गोटे सदस्य रही ठाकुर ए गुरुदेव चिन्ह आमको गुरुदेव जो गुरुदेव आमको चिन्ह बहुत एटी बहुत आ गोटे चांदबाली गोटे पेसेंट आसते सी आज भी नहांती गोटे अंग पड़ जाता सी ये आसिक पीठरे खावा देलु आम तापर दिन माँ राति कांदी फोन कर मो पुओ उठिकी गाधा आदि कला बाथरूम रे प्रभु को आराधना करा जो जिन मानसिक हुए से पूर्ण निश्चित निश्चित अच्छा से जो रोग बड़ मारात्मक रोग होता से भल हो आज्ञा एबे भी 3 मास आईसीयू रही आज्ञा देखो मोर ये पाइप भी 3 मास लगी रही डॉक्टर तो कही कैंसर एटा भल ठीक 10 वर्ष है कि ना आज्ञा पाइप लगी मुझे अरुआ खाई इच्छा महिमा नहीं जय जगन्नाथ मो ना चित्तरंजन दास घर भौरिया बाबा जो प्रथम बार पहुंचले बाबा सार बहुत संपर्क थाए आम यज्ञ करिया यज्ञ आपण करिए कौन केमिति व्यवस्था सब बहुत किसी खर्च हम ना सब ठाकुर इच्छा सब किसी हम मुझे यज्ञ करने आसला देखिए माने जो इच्छावट महापुरुष पीठस्थली गोटे तंबू पड़ी गोटे तख्तपुरुष खटे पड़ी तादे शोली राति सका उठी यज्ञ कौन हम से समस्त आसिले आसिक कहले आम घी पोड़ीदवा ये किले खंडे घी देले पिला भी गाँव सब आदाय करते घी पोड़िली
ଯାହା ଯୋଉ ଭଲ ମନ୍ଦ ହଉ ଯଜ୍ଞଟି ହେଲା ଗୀତା ଅଧ୍ୟାୟ ଆହୁତି ହେଲା। ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ବର୍ଷକୁ ମୁଁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ନଡିଆ ଛମଡ଼ା ଟିକେ କରି ଛୋଟିଆଟି ଯଜ୍ଞ ଘର କରିଛନ୍ତି। କହିଲେ ନନା ଗୀତା ଆହୁତି କରିବା। ମୁଁ ସେଠୁ 5 ଜଣ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଣିଲି, ଗୀତା ଆହୁତି ହେଲା। କଳସ ବି ପ୍ରାୟ 70-80 ଜଣ 100 ଜଣ ପାଖାପାଖି ଲୋକ କଳସ ବୁଡେଇଥିଲେ। ଏ ଜାଗା ବହୁତ ଖାଲ ଥିଲା, ଗୋବରୀ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିଥିଲା, ସେଥିରେ ବି ଯଜ୍ଞ ହେଲା। ସେଥିରେ 2-3 ବର୍ଷ ଚାଲିଲା ପରେ ବାବାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ ଆସେ। ଆଉ ଲୋକ ଭକ୍ତ ବିଶେଷ ନଥିଲେ, ବାହାର ଲୋକ କଲିକାରେ ଯୋଉ ଲୋକ କି କେନ୍ଦ୍ରାପଡାରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କେହି ହେଠିକି ଆସୁନଥିଲେ। ମୁଁ ଏକା, ବାବା ଆଉ ଗୋଟେ କୁନା ବାବା ବୋଲି ଥିଲେ ବାବା ସୁଦାମା ସାଙ୍ଗରେ, ସିଏ ବି ମତେ ଯାଇ ଡାକନ୍ତି। ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ସବୁ ଚାଲିଲା, କୁନା ବାବା ବି ରହିଲେ, ହେଲେ ଯଜ୍ଞ ଚାଲିଲା ପରେ ମୁଁ ଦିନେ ବସିଛି ମୋର ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ, ବାବା ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ। ହେଲେ ନନା ଯଜ୍ଞ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବେ। ଜଗନ୍ନାଥ ଆସିଲା କୋଉଠୁ ନା, ସିଏ ଆମକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହେଇଛି ଏଇଠି ଗୋଟେ ଗୋପାଳପୁର୍ଣା ରାହାଣାର ସେ ଗୋଟେ ବଢେଇ ଘରେ ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ମୂର୍ତ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ପୂଜା ଗଢା ହେଇକି ଥୁଆ ହେଇଛନ୍ତି, ଅଧା ଗଢା। ମୁଁ କହିଲି ଏଟା କଣ କରିବ ନା, ଆମକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହେଇ ସେଇ ମୂର୍ତ୍ତି ଆଣିବା ଆମେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବୁ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରୁଥିଲେ ସେ ମୂର୍ତ୍ତି ଦେବେ କି ନାହିଁ, ନା ହଁ ସିଏ ଦେବେ। ଆସିକିରି ଆମେ ତ ହେଇଆକୁ ଆଣିକିରି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବୁ, ଆଉ ତୁମେ ଯିବ କି ନାହିଁ। ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଜମା 5 ଦିନ ଥାଏ, ମୋ ପାଖକୁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ। ମୁଁ ସେଇଠୁ କହିଲି ଦେଖିବା ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ କଣ କୋଉଠି ଯୋଗାଡ଼ କରିବାକୁ ପଡିବ, କଣ କେମିତି କରିବି, ଠାକୁରଙ୍କ ତ ମହିମା। ସେଇଠୁ 5 ଜଣ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ମୁଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲି। ଏମାନେ ମତେ କାର୍ଡ ପଇସା କିଛି ନିମନ୍ତ୍ରଣ ପଇସା ଦେଇକିରି ଆସିଲେ। ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା ଆଗ ଦିନ ବର୍ଷା ପ୍ରବଳ ହେଲା, ଯାହାକି ମାନେ ଯୋଉ ସିଲିଂ ଫିଲିଂ ଏଠି କରିଥିଲେ, ଏତେ ତ ଆୟୋଜନ ନଥିଲା, ସବୁ ସିଲିଂ ହେଇଥିଲା। ଝଡ ବାତ୍ୟା ତ ବୈଶାଖ ମାସର ଝଡ ବାତ୍ୟା ସବୁ ଜାଗା। ମୁଁ ସେଠୁ ରାତି 7ଟା ଫୋନ କଲି, ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଯାଇପାରିବିନି, ବର୍ଷା ହଉଛି ପ୍ରବଳ, କେହି ନନା ଆସୁନାହାନ୍ତି, ମୁଁ କଣ କରିବି। ନା ଆପଣ ଜମା ଆସନ୍ତୁନି, ଆମର ଏଠି କିଛି ନାହିଁ, ସବୁ ଜାଗା ଗୋବରରେ ମାରି ଦେଇଛି ପବନ। ସକାଳୁ ଗଲେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହବ ନା, ହଁ ସକାଳୁ। ସେଇଠୁ ମୁଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନଙ୍କୁ କହିଲା ବେଳକୁ ସେ କେହି ଆସିଲେନି। ମୋର ଏ ଯୋଉ ପୁଅଟି, ସେ ସାନ ପୁଅଟି, ସେ ସେଇଠୁ ଆସିଲା, ଆଉ ଗୋଟିଏ ପିଲାକୁ ସାଙ୍ଗେ ଧରି ସ୍କୁଟରରେ ଏଠି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ବହୁତ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଆସିଛନ୍ତି, ଯଜ୍ଞ ଘରଟି ହେଇଛି। ମୁଁ ସବୁ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ଏସବୁ ଆୟୋଜନ ହେଇଛି, ମୁଁ ଯଜ୍ଞ କରିବି, ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ହେଇଛି କି ଯଜ୍ଞ କରିବି। ସେଠୁ କହିଲେ ନାଇଁ, ସେ ସବୁ ଅନ୍ୟ ଆହୁରି ବହୁତ କିଛି ବାବାଜୀ ପଦାରୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ କହିଲେ ନାଇଁ ଆପଣ ହାତରେ ହବ। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ଯଜ୍ଞ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇପାରିବିନି, ମୁଁ ଆସିଛି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବି, କାଳିଆକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଯିବି। ନା ସେଇଠି ହବ, ମୁଁ ସେଠି ହବନି, ଏଇଠି ମନ୍ଦିର ଛୋଟିଆଟି ଆଜବେଷ୍ଟସ୍ ଘରଟି ଥାଏ, ସେଇଠୁ ମୋର ଗୋବରରୁ ବାଲି ଆଣି ମିସ୍ତ୍ରୀ ସେ ତାର କରିଦେଲେ କୁଣ୍ଡଟି। ଗୋଟେ ଟିଣ ଘିଅ, ସେ ଟାଇମରେ ଗୋଟେ ଟିଣ ଘିଅ ଆଣି ଥୋଇଲେ। ମୋର ଯେତିକି ଶକ୍ତି ସେତିକି ହବନ କଲି। ସକାଳୁ ରାତି 8ଟାରେ ସରିଲା। ବାଉଜମାନଙ୍କ କୁଣ୍ଡ ପାଖକୁ ଗଲି, ସେଠି ସେମାନେ ଧୁନି କୁଣ୍ଡ, ମୁଁ କହିଲି ଏଟାକୁ ଧୁନି କୁଣ୍ଡ କରିଦିଅ, ଏଟା ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡ ହେଇପାରିବନି, ଏଟା ଧୁନି କୁଣ୍ଡ କରିଦିଅ, ଆମେ ତ ଆହୁତି କରିବୁନି, ଆପଣ ଧୁନି କୁଣ୍ଡ କରିଦିଅ। ଅଥର୍ବେଦ କୁଣ୍ଡ ହେଇଥିଲା, ଗୋଲାକାର କୁଣ୍ଡ, ସେଥିରେ ସେମାନେ ଆହୁତି କଲେ। ଏଠି 8ଟା ବେଳେ ଗଲା ପରେ ବାବା ମତେ ଡାକିଲେ, ମୁଁ ସେ ଜାଗାକୁ ଗଲି। କହିଲେ ଟିକେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆହୁତି ଆପଣ କରିବେ, ଗୀତା ଅଧ୍ୟାୟ କରିବେ। ମୁଁ ଆଉ ଡାକିବାର ମୋର ଆଉ ଇଏ ନାହିଁ, ନା ନାଇଁ ଆପଣ ତ କରିବେ, ଆଉ ଯାହା ହଉ ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା, ଯାହା ହଉ ଶକ୍ତି ଆସିଲା। ଗୀତାଟି ମୁଁ ଡାକିଲି, ଏକାଦଶ ଅଧ୍ୟାୟ ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ରନାମ ହେଲା ବହୁତ ଭଲରେ। କହିଲେ ଆପଣ ଟିକେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆହୁତି କରିବେ। ମୁଁ କହିଲି ଲୋକ ହଜାର ହଜାର ହେଇଛନ୍ତି, ଏଠି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆହୁତି ମୁଁ କଣ କରିବି। ନା ଆମ କାନରେ ଟିକେ କହିଦିଅନ୍ତୁ, ଆମେ ତିରିକିନି ଫଳ ଟିକେ ଦେଇଦଉ, ଲୋକ ଖାଇବେ। ଆଉ ଏମିତି କରି ଆମେ ଯଜ୍ଞଟି କଲୁ। ସେଇ ବର୍ଷ ଠାରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହିମାରେ ବହୁତ କିଛି ଏଠିକି ଆସୁଛନ୍ତି ଲୋକ ବାହାରୁ, ଠାକୁରଙ୍କର ମହିମା। ତାପରେ ଜଗନ୍ନାଥ, ବଳଭଦ୍ର, ସୁଭଦ୍ରା ଏସବୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲେ। ତାକୁ ହରିହର କ୍ଷେତ୍ର ବୋଲି କହନ୍ତି, ଗୋବରୀ ନଦୀ କୂଳର ହରିହର କ୍ଷେତ୍ର। ଏଠି ବି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ, ତାପରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମହିମା, ତାପରେ ଅନ୍ୟମାନେ ସବୁ ଆସି ସହଯୋଗ କଲେ। ସହଯୋଗ କରିବା ପରେ ଏ ଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆଜିକି 15 ବର୍ଷ ହେଲା ବହୁତ ଆଡମ୍ବରମୟରେ ହଉଛି। ଦୁଃଖ ସୁଖରେ ଭିକ୍ଷା କରାଇ ଏ ଜିନିଷ କରାଯାଉଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ପଞ୍ଚ